fɛ wulile Danois ka ko in kan o ye k'a fɔ a manipulation de fanga bonyana kosɛbɛ communication na et a nana fɛn dɔ fana dogolen kun don opinion nationale la de façon générale min fana n'a nan'o dan kɛnɛma yan depuis un moment c'est-à-dire 2019 France ye ni initiative ta k'u bɛna force takuba créer o force takuba créer hakilina kɔnɔ u y'a kanu ka se Mali autorités ma en son temps o y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita bɛ yen ka na u nana bɛnkan sɔrɔ ka se ka fɛn yɛrɛ officialiser le 27 mars 2020 u sera ka tigɛnɔ bila k'a la Mali ka yamaruya di u ka déployer Mali dugukolo kan ka kɛ force dɔ ye min ka mission bɛ kɛ assister former et conseiller trois missions o de b'a bolo assister conseiller et former ko bɛ k'a ka baara ye Mali jamana kɔnɔ donc Union européenne jamana 15 de b'a kɔnɔ pour que ka se ka nin baara ninnu kɛ au même moment France ye G5 Sahel créé en 2014 et 2015 après cela o France kelen de bɛ Mali ɲɛ MINUSMA ko la. Tout ce qui est bénissement à la tribune des Nations Unies est défendu, soutenu, proposé par le ministre français des Affaires étrangères. Donc, au début, donc, force takuba fana na bla okono. Ngani fenaje mi yere fana be nafaka bo o ya to yere folo ko. Kabri ma do fona ni force takuba ni ya koro yere takalaje. C'est un mot Tamashek. Takuba est Tamashek de a koro ko Bamuru. Benu ma do Bamuru e ga farali de ga. Donc abe au esprit aka baraketa fina be bla au esprit de corona. To ke ko ka kun fe. Ko so be wa we bara o bara la. Nu ye iye ni na be ki kono ku na le no kele bana. Mais force mi yere ka jama ka chan. Ko in kono ka teme beka we Italie de luta e keme fly. Takuba yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan surasi cɛ 900 de ka dɔgɔtɔrɔw ni mécaniciens bɔ a la mɔgɔ 900 de don dɔgɔtɔrɔw ni mécaniciens bɔlen kɔfɛ a la u bɛ yan ɲaci t'a la min tɛ bɔn tɛ u ye force cɛya Mali dala de quoi parce que n'i ye force ta k'a lajɛ EICAP bɛ yen EITM bɛ yen Takuba be G5 Sahel be MINUSMA be meni duru barkani yɛrɛ fɛnɛ be u yɛrɛ ta donc force wɔɔrɔ pour que ka ko cɛya rendre la crise complexe ka cɛya kunkolo ma du fait que i bɛna ye ten i b'a fɔ k'u tɛ se ka taa yɛrɛ quoi u y'u yɛrɛ rattaché k'u yɛrɛ don Mali kɔnɔ ka se kundama la fo yɔrɔ min na i tɛ se k'a la jigiya k'a fɔ ko taacogo b'u la quoi donc u y'o baara min kɛ maintenant a baara fonctionnement na ni Takuba mɔgɔ bɛ na Mali kɔnɔ c'est-à-dire jamana 14 min b'a kɔnɔ Europe ye ka fara France kan n'o mɔgɔw bɛ na olu bɛ Mali bɛ averti dɔrɔn par une note d'information si Mali autorité a bɛ kɛ ten de donc ce qui fait o de kun y'u taabolow bɛ min kɛ ka kɔrɔ fo a dumɛnɛw dusukun na a sabatira dusukun na k'o yɛrɛ ye tiɲɛ ye k'o de y'a sariya ye quoi c'est pourquoi i bɛ ministre danois des affaires étrangères a tweeté min kɛ a ko ils sont dans la légalité a ko ten k'u ye sariyaw dan bɛɛ bonya mais ne ma se ka min faamu ne ye opinion grinée à travers les réseaux les médias sociaux à travers les radios et tous les autres moyens d'outils de communication mɔgɔw grinné don ko danois ko k'u tɛ taa ka bɔ Mali kɔnɔ mais ne ye kuma bɛɛ lajɛ France ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ne m'a mɛn o ka kuma kɔnɔ Carence parler ko ka kuma bɛɛ lamɛn m'a mɛn ka danois ka kuma lamɛn an bɛ tila ka don o yɔrɔ de kɔnɔ yɔrɔ min na i ko colonel Major Abdoulaye Maïga ye leçon d'u ma o yɔrɔ de la i b'a dɔn ko vraiment c'est la Carence qui brille au haut sommet de l'État français. Donc a tɔgɔ an b'a tɔgɔ kɛ sa Carence parler kosɛbɛ n tɛ se ko la n t'a ɲɛ dɔn o de bɛ France jamana kunna bi ka ɲɛsin farafina jamanaw ma donc Jean-Yves Le Drian o min n'ale ka baara fɛnɛ ye donc ka juguman dɔrɔn kɛ le nouveau Jacques Foccart min Hollande b'a utilisé comme ministre de la Défense après Macron maintenant ministre des Affaires étrangères parce qu'il pense que c'est lui l'homme d'Afrique maintenant k'ale de bɛ Afrique dɔn
ale de bɛ se ka na mɔgɔw minɛ bila a den tɔgɔ bɛ passeport ko la u bɛ don farafinna président kan u bɛ don ministre kan u bɛ don premier ministre kan ka bɛɛ manipuler seulement ka continuer ka anw ka jamanaw piller o dɔrɔn de y'u ka baara ye maintenant o kɔfɛ n ye Danois yɛrɛ ka ministre ka kuma la mais ne m'a ye yɔrɔ si ko an tɛ taa mais ne ye mɔgɔw ye u bɛ ka bɔ ko Danois ko k'u tɛ taa ko Faransi yɛrɛ bɛ ka bɔ k'a kɔkɔrɔma don bon ne yɛlɛla quoi parce que terme diplomatique do olu ko k'u bɛ u ye baara min kɛ k'a bɛ sariya kɔnɔ donc an ka gouvernement bɔra ka insister à travers le porte-parole du gouvernement k'u ka taa immédiatement et a ma ɲa min kɔ u y'u ka koso ni kasa cɛ ka taa donc bakurubala bɛ min faamu a ye a fɔ notion élémentaire dans la diplomatie ou le principe de non-ingérence dans les affaires internes. Qui te ka du kɔnɔ ka du wɛrɛ kɔnɔ ko jalalatigɛ. Donc Ablaye Maïga a y'o de fɔ préparatigɛ la ka di Karans parler ma. Donc i bɛ se k'i sɔnni sigi min kan jamana ɲɛmɔgɔw u jɔlen dɔrɔn tɛ dɛ sisan u bɛ ka tagama yɛrɛ de. Parce que fɔlɔ an tun b'a fɔ k'u ka jɔ u jɔra f'u bɛ ka tagama sisan donc bakuruba la an y'o ko de takuba ko in na mais on doit aller plus loin. Il faut que autorités fana k'o faamu ko nin t'a bannen nin kɛra ça a été révélateur nin ye ko dɔ dankɛnɛmaya ko min n'an ka ɲi ka taa ɲɛfɛ halisa tagalen ɲɛfɛ an b'an da don o la. Ni Ala sɔnna ma Kuyate an y'a ye k'a fɔ an ka kumu marifatigiw taara ɲɔgɔn sɔrɔ Italie i y'a kibaruya mɛn i bɛ se ka mun fɔ an y'a ko kan. Masa an y'a kibaruya mɛn mais yanni n bɛ n da don o la masa n balima fila bɛɛ bɛ bolo la. Masi u minɛlen an tun y'a jigiya k'a fɔ ko sariya ka ko dɔn mais an ye kibaruya minnu sɔrɔ kɔfɛ a ko kun kan o y'an bila ka miiri yɛrɛ de parce que n'i ye mɔgɔ minɛ ka taa fɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna an filɛ nin ye bi tile min na ko aw ye i bɛ ka gɛn yan k'a ye mun de ɲa o fɔr'u ye yan ko i bɛ ka gɛn yan k'a ye mun de ɲa ka tila ka na yira k'a fɔ ko yɛrɛwolo mɔgɔw k'u kɛ n'a fɔ olu ta ye Mali ye ka taa sɔrɔ an ka jateminɛ na an ma yadala ko ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ an ma faso nafolo ta k'a fɔ k'an y'a buruja ko fɛn ti bɔ a la an ma taa tiɲɛniwale ta ka maa si sɛgɛrɛ k'a fɔ ko fɛn ti bɔ a la o dun caman kɛra yan donc an y'a miiri k'a fɔ peut-être wulikajɔ min bɛ sen na jamana in kɔnɔ yan a dɔ la kiiri bolo kan ka taa se fo bolo wɛrɛw kan olu caman la i b'a sɔrɔ dɔw fɛla ko tɛ nin fɔ kun ye yaasa jamana faamaw u k'u tulomada ka jateminɛ kɛ ko dɔw bɛ sen na ko minnu ni an t'a faamuna. Tabarikala o faamuna. Masinan bolo kɔnɔ Yakuba Kulubali a ka kiiriko kuma an y'a fɔ yan. A kɛra. Tribunal administratif la a ye sɛbɛya sɔrɔ. Tabarikala. O kiiri taara ka da fɛn min tali kɛ section administrative de la Cour suprême. Jeudi tɛmɛnen an tun bɛ yen. Masi b'a kalama rapporteur général banna k'a ka décision kalan. Ko parce que ko sɛbɛn min dira ale ma o ni Yakuba Kulubali nana kuma minnu fɔ k'u ka jan ɲɔgɔn na. Sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye sɛbɛn suɲɛ ka bɔ Yakuba ka sɛbɛn kɔnɔ ka sɛbɛn fankelen bila ka taa. O fana bɛ kɛ. Ouais, nin fɔ kun ye pour que procureur k'a mɛn u ka se ka wuli ka nin ko ninnu sɛgɛsɛgɛ ni maa min sera k'i jɔ nin ko ninnu sɛgɛsɛgɛli la an bɛ se k'an bolo don tigi de kɔrɔ parce que olu de ko ye minnu laban anw nafa. Fo kun ye olu de ko ka sɛgɛsɛgɛ nafa bɛ nin ko la kosɛbɛ jamana kɔnɔ. N'an bɔra o kɔnɔ Italie a yera k'a fɔ Faransi ye jamana min ni ale de ye nin tiɲɛnikɛla ninnu bisimila. Ale de y'u bisimila wa ale de y'u bɔ Libi ka na n'o ye ka marifa d'u ma u gɛnna ka taa Burukina o Faransi kelen de nana a ka nalen senfɛ k'a bɛna an bɔ bolo la tuma min na o ye kɛlɛ bin kɔna kan ka bɔ n'u ye Burukina ka na n'u ye a nana n'u ye Faransi kelen de tilala ka fɛɛrɛ kɛ k'u to yen Kidal ka banamini an ka kɛlɛcɛw ni Kidal donni cɛ o baara min kɛra kana se fo sisan ma san 8 san 9 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ a yera k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga fɛ
ko nin yɔrɔ in kɛra tiɲɛnikɛlaw dagayɔrɔ ye nka yanni Choguel b'a fɔ o y'a sɔrɔ Bazoum ni wuli kelen don a nɔfɛ k'a gɛn ka bɔ yen ko ka sababu kɛ a yirala ko cɛ o cɛ tɛ se k'i jɔ ka tagama ka se ka wuli k'u jɔ ni farafinna kungo ye ko e n'aw marali man kan o fiɲɛ min cira o ɲɛsinnen don Bazoum ma o nɔ kan bɛ Niger jamana kantigi kɔrɔ n'o ye Mamadu Yusufu ale de kan don ko Kidali kɛra terroriste dagayɔrɔ ye wa ale ka service n'o ye ale ka cakɛda min bɛ kunnafoni ɲini k'a di jamana lakanali sira fɛ olu y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛni bɛ kɛ olu ka jamana kɔnɔ k'a bɛɛ bɛ labɛn Libi ka taa k'a bɛɛ bɛ labɛn Mali de kɔnɔ Kidali ka taa o mɔgɔ ninnu a jira k'a fɔ nin kɛlɛ senfɛ u ye kulu dɔ sigi kulu min n'u y'a ɲini sisan k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ k'u yɛrɛ ka lakana ta ba la ka taa sɔrɔ u tun kɛlen don ka u sigi kulukulu caman de kun don o kulu caman y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tɔn dɔ kɔnɔ u ye min wele ko SEMA o SEMA o ye kulu dɔ fana bɛ yen nɔ ko GATCHA n'o bɛ mɔgɔw ma ko plateforme olu n'i y'a jateminɛ plateforme sigi wagati o kun sigira de ko an bɛna yɛrɛ lakana ka bɔ mɔgɔ tɔɔrɔ ma maa minnu bɛna fɔ k'u bɛna bin an kan k'an ka jamana k'u ta ye k'an ka jamana tila u y'a fɔ ten donc maa minnu bɛ yen n'olu wele ko SEMA olu ye terroriste kulu minnu bɔra Libi ka na an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ k'u b'a kari k'a ci ka tila fila ye a kɛra ten sisan olu bolonɔ nana bila sɛbɛn kelen na ka laɲini kelen ta o tɛ fɛn n'a sina ye fɛn n'a sina ka na ɲɔgɔn sɔrɔ sɛbɛn kelen kɔnɔ ka laɲini kelen ta o tuma na o sabanan kɛra min ye o kɛra an ka jamana ye o nɔ kan a bɛ ye k'a fɔ ko maa caman ko k'an ka sɔn o accord la ten ko bawo ko bolonɔ bila la k'u ka taa sɔrɔ se tɛ anw ye a dun fɔra tubabukan na ko qui vient par l'épée part par l'épée a fɔra ten n'i ko k'i bɛ se bingali la n'i nana ni bingali ko fanga b'i la don min na ni seko bɛ kɛ ka to tu dɛsɛko ye o don i fana bɛ siri ko sɛ sisan a ɲɛlen don k'a fɔ ko bi olu kun ye yɔrɔ minnu sigi n'u b'a wele k'a fɔ ko zone de défense et de sécurité olu kun kelen bɛ ka maramafɛn minnu jira k'a fɔ k'u bɛ se k'u yɛrɛ ta k'u bɛ se ka kɛlɛ kɛ k'u bɛ se cɛkunya la bi a nana ye k'a fɔ ko fɛn yirala olu la min ka bɔ kulu ye donc o nɔ kan k'u bɛ taa Itali u taara Itali u taa mun fɔ ye k'olu tɛ foyi nɔfɛ ni bɛn tɛ o de kama an y'a fɔ ka kɔn bi ɲɛ o tora fɔ Itali kɛ o tora fɔ Itali de u tɛ foyi fɛ ni bɛn tɛ ko foyi tɛ ni bɛn tɛ o ye bi kuma ye o ye bi kuma de mais o bɛnko kuma min f'u da o bɛnko kuma in ka kɔn bi ɲɛ an ye baara k'a kan an ko tiɲɛniwale min b'a ka jamana na a bɛ taa sira jumɛn kan o de ye an bɛ min wele ko silasanwale min b'an ka jamana kɔnɔ génocide awɔ en gros il est ingénieusement et systématiquement planifié sous le label paix et réconciliation, exploitant ainsi l'expression la paix n'a pas de prix. Et ainsi on assiste ici et là à des récitals où le mot paix revient comme leitmotiv avec ses cortèges de massacres. On ne peut pas clair ni barano no kan sigi kulu makono de. Amen. O de kama fɔra ni plateau kelenga o don an bɛ baro la camarade bɛɛ ni bɛ k'a fɔ ko se kɛra faransi la parce que k'a ye ni sanbaden kɛ ɲɛwalan wɛrɛ t'a bolo kelen dɔrɔn de b'a bolo quoi anw dun bɔra ni caman caman ye a ma taa foyi sɔrɔ a yɛrɛ la donc a bɛ ko bɛnko kuma min fɔ déjà u bɛna mɔgɔw wele k'olu yɛrɛ kɛ victime ye bɛɛ sigilen ɲɛna minnu ni fagaliba bɛɛ jo ye donc o b'a yɛrɛ kunnafoni la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tile fɛ na a ti mɛn dɛ minnu kɛra sababu ye ka ni fagali in bɛɛ kɛ déplacement in bɛɛ kɛ o de bɛna t'u bi diɲɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko nin tɛ foyi nɔfɛ ni bɛn tɛ a tɛ dɛsɛ ko fɔ mais normalement i kana se ka dɛsɛ ko fɔ mais o bɛ dɛsɛ ko fɔ mais fɛɛrɛ dɔ fana y'u bolo c'est à dire que mɔgɔ min ka fɛɛrɛ don k'u yɛrɛ kɛ victime ye k'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ sisan bi bɛ ka k'olu de kan c'est que kɛlɛ bɛna ɲɛsin olu de ma donc u bɛ k'o baara min kɛ an bɛ nin kuma fɔ nin fɔcogo la ka da yan mun na parce que kuma dɔ la kuma fɔra i b'a sɔrɔ an ka dugutigiw diinɛ kalanfɛnw malidenw dɔw bɛna wuli k'a fɔ ni bɛn don an ka kɛ tan ka taa sɔrɔ a bɛnko kuma fɔra wagati o wagati jeli bɔ de kɛra kɔfɛ an bɔra k'o de fɔ yan a sɛbɛnnen b'an bolo donc étape par étape u ka bɛnko kuma bɛ min nɔfɛ a bɛ tali kɛ u bɛ tiɲɛni dɔ la bɛntɔ de turu ka na yɛrɛ k'a fɔ ko bi bɛna k'olu kan donc fo an yɛrɛ ka bɛnko kuma mun t'o fɔ foyi Itali parce que olu ka jate la kunfɔ yɔrɔ foyi t'olu bolo anw bolo bilen olu kɛra falatɔ o kɛra yatimɛw ka du kɔnɔ donc u b'u sɛmɛ diɲɛ maa wɛrɛ la ka se k'u kunkanko ko fɔ minnu y'u surunkanba ye ka na an ka jamana kɔnɔ ka kari janfa b'a kɔ janfa b'a kɔ tabarikala o b'a to n'an bɛ kuma di